Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا l'écriture et la copie. D'accord? ديما في الإطار ديال l'évaluation et consolidation. Écriture, copie يعني الكتابة والنقل. Recopie le texte. هذا التكست هذا غادي ترجعوا تكتبوه هنايا. Notre patrimoine est l'ensemble des biens qui ont une importance artistique ou historique. Il peut être un lieu comme la Casbah d'Agadir ou un savoir-faire comme le Tedlakt, qui est considéré comme un art propre au Maroc. D'accord? Notre patrimoine هو الإرث ديالنا et l'ensemble des biens هي واحد المجموعة ديال الخيرات qui ont une importance يعني عندها واحد الأهمية فنية ولا تاريخية. Par exemple, il peut être un lieu يعني هذا الباتريموان يقدر يكون باتريموان هيستوريك يعني واحد الإرث تاريخي بحال واحد لو ليو واحد المكان القصبة ديال أكادير ولا شي ان مونيمون هيستوريك ولا او ان سافوار فير يعني ولا شي حاجه اللي كتتوارث وكتعلم من واحد لواحد شي حرفه شي صنعه comme le tedlakt savoir faire comme le tedlakt qui est considéré comme un art propre au Maroc اللي كيتعتبر بحال واحد un art يعني واحد الفن يعني في المغرب. داكوغ هاد لو تكست هذا غادي ترجعوه تكتبوه هنا غير بلاتي عليكم. Tout d'abord la production de l'écrit. Recopie les phrases dans l'ordre pour former un texte. Recopie يعني غادي ترجع تنقل أعد نقل هاد الجمل هادي بالترتيب dans l'ordre pour former un texte باش تكون واحد النص. عندنا c'est grâce à ces immenses oasis qu'Erfoud يعني Erfoud يعني واحد la ville marocaine est la capitale de la date. يعني بفضل هاد لي زيمونس وازيس الواحات ديالها الكبيرة أرفود هي عاصمة التمور. dans l'air brûlant يعني في واحد الجو يعني سخون حار se dressait une ville أرفود يعني كتبان لك se dressait une ville أرفود كتبان لك la ville أرفود. Erfoud est une ville située dans la région de Draat Safilalt. وكتواجد هاد المدينة أرفود كتواجد في جهة درعا سفيلالت pleine d'oasis. D'accord? En octobre dernier, je suis partie avec mes parents en voyage. Il faisait encore très chaud. يعني في أكتوبر الماضي je suis partie avec mes parents يعني سافرت مع عائلتي. Il faisait encore très chaud وكان باقي يعني الجو سخون. Il faisait encore très chaud. D'accord? Donc فين هي la première phrase? La première phrase هي la dernière هي هادي. En octobre يعني سافرت مع عائلتي وكان يعني في الصيف كان الحال سخون. D'accord? هادي la deuxième phrase هي هادي. Dans l'air brûlant se dressait une ville. يعني في الهواء الساخن يعني كاين الجو سخون كتحس بديك الهواء سخون se dressait une ville يعني كتبان لك تظهر مدينة ولا تقف مدينة اللي سميتها أرفود. داكوغ ودابا غادي يبقى يهضرنا على أرفود. غادي يقول لك أرفود est une ville située dans la région de درعا سفيلالت. et la quatrième phrase هي هادي. داكوغ دابا غادي نعاودو نكتبوهم dans l'ordre. الجملة الأولى هي en octobre dernier نبداو بالماجيسكول en octobre dernier je suis partie avec mes parents en voyage virgule il faisait encore très chaud. وملي كنساليو لا فراز ديالنا اش كنديرو بوين نقطه باش نبداو لا دوزيام فراز او ماجيسكول.
Il faisait encore très chaud. شنو غنديرو؟ dans l'air brûlant يعني في داك الجو الحار حيت أرفود يعني معروفة بالحرارة ديالها. dans l'air brûlant ياك se dressait une ville. deux points. شنو هي المدينة؟ هي أرفود. point. d'accord. دابا غادي نبداو لا دوزيام phrase. لا troisième phrase قلنا هي أرفود ياك est une ville située يعني تقع située dans la région جهة درعا تفيلات dans la région de درعا تفيلات pleine d'oasis. oasis هي الواحات. point. la dernière phrase اللي هي c'est grâce هادي c'est grâce يعني بفضل هاد الواحات. d'accord. c'est طلعوا شويه الفوق c'est grâce à ces immenses oasis يعني بفضل هاد الواحات ديالها الكبيرة que أرفود est la capitale des dattes. capitale des dattes ديال التمور ولا ديال التمرة de la date. d'accord. نكتبوها هنايا باش تبان لكم. point. d'accord. هذا هو لو تكست ديالنا اللي حصلنا عليه. en octobre dernier je suis partie avec mes parents en voyage. Il faisait encore très chaud. Dans l'air brûlant se dressait une ville Erfoud. Erfoud est une ville située dans la région de Dar'a Tafilalt, pleine d'oasis. C'est grâce à ces immenses oasis qu'Erfoud est la capitale de la date. D'accord. هذا هو le texte ديالنا اللي حصلنا عليه. J'ai reconstitué le texte narratif descriptif. Oui. D'accord. Ça fait mes chers élèves, c'est la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.